आज आम अभ्यास प्रश्न पत्र देखा सप्तम श्रेणी विज्ञान चैप्टर 4 तंतुरु वस्त्र बुझेगा। अभ्यास प्रश्न पत्र देखा तेल 1 नंबर प्रश्न पिला देला केउटी ठीक रेशम कीट एक डैश पिला माने रेशम कीट हूँ एक शुक कीट ख हूँ करेक्ट आंसर। 2 नंबर केउटीरु पशम मिले नाही पिला माने लोमस कुकुरु पशम मिले नाही। तापर 3 नंबर पिला ने जिबा शून्य स्थान पूरण कर देइची भल जोजाक एटा पोशाक पिलाने डैश तंतुरु प्रस्तुत हुए यला पिलाने पशम तंतुरु प्रस्तुत हुए भल पोशाक हैला। तापर सबुठारु उन्नत मानर पशम डैश जातिर मेंढा लोमरु मिले सेला लोही जातिर मेंढा लोमरु मिली थाए। तापर गरे पिलाने देखिबा गरे हमकु देला कटा जाइथिबा लोम अष्टचर्म को परिष्कार करिया द्वारा एंड लागिथिबा धूली मळी ओ डैश पदार्थ बाहर जाए सेला तेलिया पदार्थ बाहरी जाई थाए। घरे देला रेशम कीटर डैश वायु संस्पर्श रे आसिले या रेशम सूतारे परिणत हुए हैला। एटा हला हमर लाळ हैला पुष्टिसार युक्त तंतु संस्पर्श रे आसिले ता रेशम सूतारे परिणत हुए। मठा लुगा डैश प्रकार रेशम रु प्रस्तुत सेला टसर। 4 नंबर प्रश्न पिला ने हमकु देइची क स्तंभर शब्द सह ख स्तंभर शब्द मिलाय हैला। ताले तुतपत्र होची रेशम कीटर खाद्य। तापरे अधिचर्म हैला हमर पशम हैला एटा हैला पशम एपटे हमर उत्तर दे देइची हैला। अधिचर्म पशम शुक कीट रेशम कीट रिंडी एंडी चमरी गाई होची एटा लद्दाख अंचल हैला तिब्बत एटा तिब्बत और लद्दाख अंचल मिली थाए। 5 नंबर पिला ने देइची मेंढा लोमरु पशमरु प्रस्तुति निम्नलिखित सोपान गुडी को ठीक क्रम रे हमें सजेइबा हैला। ताले प्रथमे हबो वर्धित लोम को काटिया पिला मानी तापर हबो वर्धित बहुत बढुथिया लोम को काटिबा तापरे लोम चर्म मिश्रण को कोन परिष्कार करिबा बुझेला। तापरे हमर अति छोट लोम गुडी को अलग करिबा हैला। तापरे तंतुरे रंग दबा पिला माने हैला भल न होइते जानि हेलानी एटा रंग दबा तापरे सूता काटिबा तापरे लुका बुणी एडी दे देछि हमर सॉल्यूशन कोटा का परे कोन मु लिखि देछि हैला। तापरे 6 नंबर पिला माने देछि बाम पार्श्वर शब्द सह संपर्क लक्ष्य करी दक्षिण पार्श्वर उपयुक्त शब्द लिखिबा। मेंढा लोम होची पशम एटा पिला माने ताले कोसा होची रेशम टसर मठा तूत होची पाट आ मेंढा घास पत्र रेशम कीट होची हैला तो छर पत्र। 7 नंबर पिला माने हमकु देला चारोटी देछि अंडा पिपा लार्भा और रेशम कीट। रेशम पोक जीवन चक्र विभिन्न अवस्था ठीक क्रम रे पिला ने प्रथमे रेशम कीट तापर अंडा हबो तापर लार्भा हबो तापर पिपा हबो ठीक क्रम रे सजाइले। तापर 8 नंबर संक्षिप्त टिप्पणी लेख कोसा मेंढार खाद्य रेशम चाष आ मनोनीत प्रजनन बुझेला। ताले पिला माने रेशम कीटर लार्भा मुहरे रेशम ग्रंथि थाए बुझेला। एही ग्रंथिरु लाळ परि अति सूक्ष्म तंतु आकार बाहरी आसे एथिरु फाइब्रोजेन नामक एक प्रकार पुष्टिसार थाए। ई लाळ वायु संस्पर्श आसिले कठिन होई रेशम तंतुरे परिणत हुए बुझेला। एही रेशम कीट खूब कम समय मध्यरे निज चारिपटे आवरण प्रस्तुत करी गोटे अंडाकृति परिणत हुए। पिला नाम कोसा पडुचेला हिसाब रु जाना जायछि जे गोटे पोक प्राय 300 मीटर सूता प्रस्तुत करी निजर चारिकड़े कोसाटीए तैयारी करे हैला। तापर कोसाटी कोनोसी छोट थाक किंबा गछ ताळे लागि रहे झुली रहे पूर्णांग पोकटी कोषरु बाहरी आसिया पूर्वरु कोसा गुडी को खरारे सुखाई किबा फुटंता पानी रे पकाई पोक को मारी दिया जाय थाई नचेत सेथे दिया समस्त रेशम सूता खंड खंड हो जाय। ए कोसारु ही रेशम सूता मिले और सेथिरु
ଲୁଗା ବୁଣା ଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଖର ଦେଲା ଆମର ମେଣ୍ଢାର ଖାଦ୍ୟ ପିଲାମାନେ। ମେଣ୍ଢା ମାନେ ତୃଣ ଭୋଜି ପିଲାମାନେ। ଏମାନେ ହେଲା କ'ଣ ତୃଣ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚୋକଡ଼ ପିଡ଼ିଆ ସହ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଶୀତ ଦିନେ ମେଣ୍ଢା ମାନେ କୁ ଘରେ ରଖି ପତ୍ର ଶସ୍ୟଦାନା ଶୁଖିଲା ନଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଆମକୁ ଦେଲା ରେଶମ ଚାଷ। ପିଲାମାନେ ରେଶମ ଚାଷ ଆମ ବିଷୟ ଭିତରେ ଭଲରେ ପଢିଛେ ହେଲା। ଏହା ଲାଭଜନକ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ହେଲା। ରେଶମ ପୋକରୁ କୋଷାରୁ ରେଶମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ତମେ ଆକୁ ଆନ୍ସରରେ ଖାଲି ପଢିକି ପୁରା ଲେଖିକି ପଢିବ ଘୋଷିବ ପୁରା ହେଲା। ଭଲରେ ଥରେ ପଢିଦେଲା କ'ଣ ଭଲରେ ମନେ ରହିଯିବ। ଘରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସେମିତି ମନୋନୀତ ପ୍ରଯୋଜନ ବହିରେ ଆମେ ପଢିଛେ ହେଲା। ତାହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଢିକି ତାକୁ ଲେଖିକି ପଢିବ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯିବା। 9 ନମ୍ବର ଦେଲା କେଉଁଠି ଠିକ ଓ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ହେଲା। ମେଣ୍ଢାର ମୋଟା ଲୋମରୁ ଭଲ ପଶମ ତନ୍ତୁ ମିଳେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଭୁଲ। ଶୀତ ଦିନେ ମେଣ୍ଢାକୁ ଘରେ ରଖି ପତ୍ର ଦାନା ନଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ଠିକ ପିଲାମାନେ। ଛୋଟ ପଶମ ତନ୍ତୁକୁ ଚଦର ବୁଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଠିକ ପିଲାମାନେ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଘରେ ଦେଲା ଆମକୁ ରେଶମ କୀଟ ତୁତ ପତ୍ର ଖାଇବା ସମୟରେ ଲାଳ ଝରାଇ କୋଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଭୁଲ। ରେଶମ ସୂତାରେ ସ୍ୱେଟର ବୁଣାଯାଏ ନାହିଁ ଠିକ। ପଶମ ସୂତ୍ରରେ ଆମ ସ୍ୱେଟର ବୁଣିବା। 10 ନମ୍ବର ଆମକୁ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି କାରଣ ଜଣେଇବା। ଶୀତ ଦିନେ ମେଣ୍ଢା ଦେହରୁ ଲୋମ କଟାଯାଏ ନାହିଁ। ୟାକୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ପଢିଛେ ହେଲା। କାରଣ ପଶମ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମେଣ୍ଢା ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଲୋମରୁ ପଶମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏଣୁ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଲୋମକୁ ବଢିବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ଶୀତ ଦିନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଖିଲା ଘରେ ରଖିକି ଘରେ ରଖିକି ଦାନା ନଡ଼ା ଶସ୍ୟ ଦାନା ଶୁଖିଲା ନଡ଼ା ଏସବୁ ଏବଂ ଲୋମ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ରଖେ। ଶୀତ ଦିନ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ରଖିବା ପାଇଁ ଶରୀରରୁ ଲୋମ କଟାଯାଏ ନାହିଁ ହେଲା। ମାତ୍ର ଗରମ ମାସରେ ଏମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋମ କାଟି ଦିଆଯାଏ। ପରିବେଶ ଗରମ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ଲୋମ କାଟିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଢାକୁ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ। ତାପରେ ଖରେ ଦେଲା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଶମ ଚାଷ ସଫଳତାର ସହ କରାଯାଇପାରିବ କାରଣ ଜଣେଇବା। ପିଲାମାନେ ରେଶମ ଚାଷ ପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ମୂଳଧନ କିମ୍ବା ବିଜୁଳି ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ରେଶମ ପୋକ ପାଳନ ରେଶମ ବସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣତଃ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଣୁ ରେଶମ ଚାଷ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଫଳତାର ସହ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଗରେ ଦେଲା ରେଶମ ଉତ୍ପାଦନ ସମୟରେ କୋଷରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ରେଶମ ପୋକକୁ ମାରି ଦିଆଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଏଇନା ପଢିଲି ଯଦି ରେଶମ ପୋକକୁ ନ ମାରିବା ତାହେଲେ ସୂତାଟି ପୁରା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯିବ। ଆକୁ ତମେ ପଢିକି ଲେଖିକି ପଢିଦବ ପୁରା। ଘରେ ପିଲାମାନେ ଦେଲା ସ୍ୱେଟରରେ ବେଳେ ବେଳେ ଅତି ଛୋଟ ଲୋମ ଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ କଟା ଯାଇଥିବା ଲୋମ ଓ ଅଧର୍ମ ସ୍ତରକୁ ଏକ ବୃହତ ପାତ୍ରରେ କିମ୍ବା ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଏ। ପରିଷ୍କାର କରିବା ପରେ କାରଖାନାରେ ଲୋମ ଓ ଚର୍ମକୁ ପୃଥକ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋମକୁ ଅଲଗା କରି ସଜାଇ ରଖାଯାଏ। ସମସ୍ତ ଲୋମରୁ ଅତି ଛୋଟ ଲୋମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରାଯାଏ। ଛୋଟ ଲୋମକୁ ବାଦ ଦେବା ପରେ ବାକିତକୁ ପୁଣି ଥରେ ସଜାଇ ଶୁଖାଯାଏ। ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଳଖ କରି ସେଥିରୁ ସୂତା କଟା ଯାଇଥାଏ। ସୂତା କାଟିବା ପରେ ଲମ୍ବା ତନ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ୱେଟର ବୁଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଛୋଟ ତନ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଲୁଗା ବୁଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ଅତି ଛୋଟ ଲୋମ ଅସାବଧାନ ସହିତ ବଡ଼ ଲୋମ ସହିତ ରହିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ୱେଟରରେ ଅତି ଛୋଟ ଲୋମ ଥିବାର ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଗର ପ୍ଲାନ ଦେଲା ସାଧାରଣତଃ ରେଶମ ପୋକକୁ ଲୋକ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ସେ କୁହନ୍ତି ରେଶମ ପୋକ ଯିଏ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେନି କାହିଁକି ହେଲା। ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥରୁ ତିଆରି ପୋଷାକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରେଶମର ସ୍ଥାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ରେଶମ ଏକ ଲାଭଜନକ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ। ଏଥିରେ ଲୋକଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗର ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ରେଶମ ତାପ ବ୍ୟବସାୟ ବସ୍ତ୍ର ବାଳିକା ହୋଇଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଭୁଲ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ହେଇଛି। ୟାକୁ ଟିକେ ବାଗିକି ଲେଖିବ ହେଲା। ହେଲେ ଏମାନେ ବ୍ୟବହାର ନ କରି
बिक्री कर दियंती कारण आवश्यक ठारू अधिक अर्थ से माने पाती बुझीला। 11 नंबर देछि हमकु मेंढा लोमरू तंतु किपरि प्रस्तुत करे जे सोपान पिलाटा पढ़ीचे है तुम खाली लिखी पड़ो है प्रथम सोपान बुझला प्रथम सोपान द्वितीय सोपान तृतीय सोपान चतुर्थ सोपान है पढ़ो पूरा पंचम सोपान यहाँ 12 नंबर पिलाने देला रेशम कीटर जीवन चक्र प्रवाह चित्र अंकन कर। प्रथम रेशम पोकर अंडा लार्भा सुक तापरे पिपा तापरे होची मदा पूर्णांग रेशम पोक। तापर 13 नंबर देला हमकू रेशम पोक किपरि पालन करा जाय लेख पिलाने हम पढ़ीचे रेशम पोक है ताकू मध्य लेखियो पड़ो बुझे पिला लेखि पढ़ीचे जोरा आम कहूनी तुम निजे आंसर लेखिकी है 25 रु 30 दिन हो गले किटेट को खाया बंद कर दिया जाए है ताकू तुम लेखिकी पढ़ो निजे। 14 नंबर पिलाने परीक्षा उपयोगी प्रश्न परीक्षा आसबार संभावना अधिक आम राज्य में आदिवासी उन्नयन कार्य रेशम चाषर भूमिका लेख आपको आम पढ़ीचे है कारण बिजुली शक्ति कौन मूलधन आवश्यकता हो न थाए है गरीब आदिवासी लोक मैंने चाष कर बहुत कौन लोकप्रिय होती। 15 नंबर पिला माने इम्पोर्टाट तुमर 3 प्रकार पोशाक अच्छी पिला माने सूता पोशाक पशम पोशाक रेशम प्रकाश पोशाक वर्षर केउ समय केउ पोशाक पिंधिब कारण सह जनाओ पिला माने खरा दिने साधारणतः सूता पोशाक पिंधा जाए कारण यही समय पाग गुड़गुड़िया होता है देहरु अधिक झाड़ बाहर एणु सूता पोशाक पिंधिले अधिक गरम ए जो अधिक आराम लगे गरम लगे नहीं। तापरे पशम बा उल पोशाक साधारणतः शीत दिन आम पिंधा जाए कारण यह आमको गरम रखिबारे सहायक होता है। आ वर्षा ऋतु रे आमे रेशम पोशाक पिंधा जाए कारण यह वर्षा रे ओदा हेले शीघ्र सुखी जाए एथिरे अधिक पानी लागे ना। संपूर्ण क्वेश्चन आंसर आमर सरीगला पिला माने।